Meng palit ita og karne ilang tiya wing no kay gwapo kay nilang karne no og diring dapita no ning palit putag saging ilang tiya maming no kay lami po kanilang saging no og daring dapita ni ato tayo lang Uncle Arde kay mo palit og idibol og good morning sa tanan no matuwa na ning introhan kay gwapo kay adlaw no so grabe kahayag ba ninduta sa plangit oy mura magnaay kuan suga ang dapita guys no mga adto na tagtanggob kay sayo man gwapo ni sayo kay daghan tay mapalit dito kay kadlaw man gudrong Domingo og dirang dapita guys no nagbackline na si nanay wala na ako pasakya kay masangko yan ning motor sus matangtang yan ang makina sus kadako na jud kayo ngayahono na to og backline sa diranay kay murag para ma-exercise mo na imuhang kuandra kabukugan kay sige ra biya kag lingkod-lingkod dito sa tindahan og dirang dapita guys no naabot ata diri sa tanggob no og dirang dapita dira si una si nanay may palit og mga pamaliton kay para ikuan sa iyang tindahan og ni anhi dita ilang tiya wing no ni palit tag karne no palit tag tinay dira para atuan ng lutuon karong Lunes og diring dapita no ni anhi dita ilang tiya mami kay mo palit og idibol sus usaw man sirado man sumaunang gawlat-hulat ta diring dapita tan-aw sa tas langit no og grabe ka gwapo sa adlaw sus grabe ang silang jud gwapo jud kaayo rong adlaw ba og diring dapita guys no transition anhi dita sa public market no una ang Ginoo Tanggob City People's Market sus gwapo ba kanila mga karne dira mga isda no so palit na mo ug dire ra ko taman kay manguli na